So I use my Bible app on my phone. Yo uso mi Biblia en el teléfono. This was my Bible that I've been using for about 17, 18 years. It's a little ragged, Y esta es la Biblia que está usando por 17 años, que está un poquito gastada. but I wanted to bring it just for illustrative purposes because the Bible does say something very important about this word, Y yo quería traerla solo para ilustrar, porque la Biblia dice algo muy importante acerca de la and palabra and de we'll Dios. get to that here shortly. Y vamos a entrar en eso en unos minutos. Um, some time ago, Joey asked me to go ahead and share today. Hace un tiempo, Joey me pidió que yo comparta hoy. So I've been thinking and meditating and praying Y he estado pensando, meditando what y to, orando what to go ahead and bring de qué voy a compartir the church today. para la iglesia hoy. So I know that we just got over the holidays, one of the holidays, Y ya pasamos una fiesta. and another 3 days we're going to celebrate the end of the year and welcome in the new year. Y en otros 3 días vamos a empezar a festejar otra fiesta y a dar la bienvenida al nuevo año. So for the last couple of weeks, I've been thinking about, in particular, the church, Lighthouse. Y entonces en las últimas semanas he estado pensando particularmente en la iglesia Lighthouse. And I remember when we first started, which in a couple more months we'll celebrate our second anniversary. Y me acordé de cómo empezamos, que en un par de meses vamos a celebrar nuestro segundo aniversario. And I'm going to go through some of the early starts. Y voy a compartir algo de los primeros comienzos. So I think as we close out the year, I think Daisy, who's not here, I wanted to ask her. She said, "Take inventory." Bueno, quería preguntarle a Daisy, que ella dijo de tomar inventario. And that's basically the title of the message today. Que es básicamente el título del mensaje hoy. Most businesses right now, they're closing out the year. La mayoría de los negocios están cerrando sus años. It's time to take inventory for the year. Es tiempo de hacer el inventario del año. In my world, our business does it on a monthly basis. Probably most businesses do that as well. En mi negocio nosotros lo hacemos cada mes, a final de mes. Yo creo que la mayoría de los negocios lo hacen así también. But I think it's important to go ahead and have the parallel here. Pero yo pienso que es importante tener lo mismo acá. With the business world and parallel it to our Christian walk, our spiritual walk. Lo mismo que se hace en el mundo de los negocios, pero también hacerlo en nuestro caminar cristiano. So continuing in the business sense, I went ahead and I Googled, what does it mean to be taking stock? Para continuar hablando en el mundo de los negocios, yo busqué en el internet qué significa tomar inventario. And Google responds back. It says, the process of conducting a physical inventory and performing a physical inventory count to determine how much inventory and how much stock you have on hand. Entonces yo pregunté qué significa hacer un balance y Google me respondió que el proceso de realizar un inventario físico y realizar un recuento de inventario físico para determinar cuánto inventario y cuánto stock se tiene a la mano. So the second question, last question I asked it was, what does it mean to take stock of oneself? Y entonces la segunda pregunta que hice fue, ¿qué significa hacer un balance de uno mismo? Responded was, taking a personal inventory is the process of taking stock of yourself, your strengths and weaknesses, your values, your goals, and maybe even your failures. Y entonces dice, ¿qué significa hacer un balance de uno mismo? Es hacer un inventario personal, es el proceso de hacer un balance de ti mismo, tus fortalezas y debilidades, tus valores, tus metas y tal vez incluso tus fracasos. So basically it just means to know where you're at. Básicamente es saber dónde uno está. So Jesus said in Luke 14:28, Entonces Jesús dijo en Lucas 14:28, as he was teaching his disciples one of the parables that he used, mientras estaba enseñando una de las parábolas a sus discípulos, he said, suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? So she's not going to translate in Spanish if that's okay, but we have the Spanish version up there. no voy a hacer la traducción de los versos, pero los pueden ver en la pantalla. So he continues about 3 verses later in Luke 14:31. He said, or suppose a king is about to go to war against another king. Won't he first sit down and consider whether he is able
with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000. Jesus said this to count, to take inventory. Jesús dijo que contemos y que tomemos inventario. A little bit later, Apostle James wrote, the Word of God is like a mirror. Muchos años después, el apóstol Santiago escribió, la palabra de Dios es como un espejo. So we find it in James 1, 23 and 24. Eso lo pueden encontrar en Santiago 1, 23 al It 24. says, anyone who listens to the Word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. So in that mirror, we can look at ourselves. It shows us Entonces en ese espejo podemos vernos y eso nos muestra if our hair is out of place, si nuestro cabello está fuera de lugar, if we have a tie that is crooked, si nuestra corbata está torcida or if we have ring around the collar, o si nuestro collar está sucio. right? So this is the mirror that God gave us to look at ourselves. Y entonces este es el espejo que Dios nos dio para que nos miremos a nosotros mismos. This is the standard. Ese es el estándar. And with it, we look at ourselves and and it's good to reflect and see where our shortcomings are, Y entonces es bueno mirar y reflexionar dónde están nuestros fracasos, as well as to Ah. celebrate those things that God has led us through in victory. asimismo celebrar en las cosas que el Señor nos guió en victoria. Those are two very distinct points, Esos son dos puntos muy distintos, but both important. pero muy importantes. So it'll tell us when we're on the right path, Así que nos va a mostrar cuando estamos en el lugar correcto, camino correcto, and it'll also serve as a pointer to where we have failed y también or came short. ahí también nos va a mostrar dónde fallamos. In 2 Corinthians 13:5, Segunda de Corintios 13:5 it instructs us further to examine yourselves to see whether you are in the faith and test yourselves. nos indica que nos examinemos a nosotros mismos. So throughout the different authors and throughout the different books in the Bible, we see basically the same thing. En toda la Biblia nosotros vemos en diferentes autores que básicamente hablan de la misma cosa. And it's important to understand that. Y es importante entender eso. Why? Because we're going to see in Proverbs, in the book of Proverbs, what the purpose is to go ahead and take stock, to go ahead and take inventory, to go ahead and align ourselves and look in the mirror and see exactly what we see. Y vamos a ver por qué es importante en el libro de Proverbios de tomar inventario y ver dónde estamos. Because there is a purpose for this. Porque hay un propósito para esto. So in Proverbs, it's the book of wisdom, and it gives us a glimpse into what is wise to do in chapter 27, verse 23. En Proverbios, que es el libro de la sabiduría, nos da una idea de lo que es ser sabio. Y para ser sabio, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? En el capítulo 27, versículo 23. It says, "Be sure you know the condition of your flocks. Give careful attention to your herds." For what purpose? ¿Con qué propósito? Later on in the chapter, which we're not going to read, it is because it's going to provide sustenance to us. In other words, it's going to provide clothing to us. It's going to provide nutrition for us, nourishment for us. Ese capítulo después no lo vamos a leer ahora, pero eso habla de por qué lo hacemos, que tiene un propósito, y eso es que significa que nos va a dar un beneficio a futuro. I love the Word of God because, and I love the Lord because He speaks to us at our levels. So this was written 3,000 years ago. Y a mí me encanta la palabra de Dios porque nos habla a nuestro nivel. If I was to tell you, us city folks, which we all are, right, to take care of your flocks, you'd be looking at me like, what flocks? You know, you're crazy. Si yo les digo a ustedes que son todos personas que viven en una ciudad que tomen a cargo de sus rebaños, ustedes me van a ver y me van a decir qué rebaños. If Usted I está tell you loco. to give special attention to your herds, you're going to look at me like I'm crazy, right? Si les digo que atiendan sus rebaños, ustedes me van a mirar como si yo estuviera loco.
Unless my name is Martinez, Ruben Martinez, and I got a few cows A no ser que mi nombre sea Rubén Martínez out there by Chrome Avenue. y tuviera unas vaquitas por Chrome Avenue. But he brought that word 3,000 years ago when people survived with herds. Pero Right. el Señor trajo esa palabra hace 3,000 años porque la gente vivía así y cuidaba de rebaños. So Proverbs 27 speaks of the necessity and the provisions in the natural. Proverbios 27 habla de necesidad y provisiones en lo natural. But the same way, we have to take stock in the spiritual needs that we have. Pero de la misma manera nosotros tenemos que tomar un inventario de nuestras necesidades espirituales, Tending to our walk with the Lord, atendiendo nuestro caminar con el Señor. because if we do this, Porque si hacemos esto, this will bring the provision that we need for our spiritual, for our soul. esto nos va a traer la provisión que necesita nuestra alma. In other words, we need to feed our faith. En otras palabras, necesitamos alimentar nuestra fe. And that's done by seeking Him, Y eso está hecho buscándolo a Él, by having a real relationship with Him. teniendo una relación de verdad con el Señor. You know, and it's easy to get wrapped up in this busy season. Y es muy fácil ocuparnos con todas las cosas que You know, tienen estas épocas. I think that there's like probably, I didn't look this up, but there's probably like the most vacation time is these last 2 weeks of the year, I would assume, right? Yo creo que todo el mundo se toma mucha vacación en estas últimas 2 semanas del año. And yet if we stay home, we know that we're going to be like super slammed with everything. Y si Right. nos quedamos en casa también vamos a tener muchas cosas que hacer. We're getting ready for Nochebuena, we're reaching out to a friend's family, or we're planning a trip if we all went out, Vamos a recibir a familia, vamos a tener que cocinar para Nochebuena. going ahead, going shopping and getting a bunch of gifts for everybody else and making sure that we don't, the stress of not forgetting somebody, that Hay que comprar muchísimos regalos y cuidado se nos olvide alguien, qué estrés. So it's important to take a pause Y entonces es importante pausar and take inventory of where we're at y tomar inventario de dónde estamos and give importance to those things that are eternal. y darle importancia a las cosas que son más eternas. Now, King Solomon wrote in the book of Proverbs, most of the Proverbs. El rey Salomón escribió la mayor cantidad de proverbios. I love his story. He was able to write because God gave him wisdom to rule Israel. Y a mí me encanta la historia de él porque él pudo escribir proverbios porque él le pidió sabiduría al Señor. Which is God's people. Y él pudo mandar en Israel, que es la gente, el pueblo de Dios. He asked for wisdom and not riches and not fame. Él pidió sabiduría y no pidió riqueza ni fama. For context, he was King David's son, Para ponerlo en contexto, Salomón era el hijo del rey David, who had accomplished much. que él hizo muchas cosas. He established Israel. Él estableció la ciudad de Israel He established Jerusalem. y la ciudad de Jerusalén. And yet, here's King David passes, and Solomon is roughly 20 years old. Cuando el rey David muere, Salomón es como 20 años, Ahí. tiene 20 años. And he had like a real fear of the Lord to make sure that he was taking care of God's people. Y él tenía un temor del Señor real para cuidar del pueblo de Dios. So he went ahead and he forewent his own desire for agrandecimiento, for aggrandizement, Y él se olvidó del propio deseo que él tenía de cualquier... and he asked God for wisdom, and he gave us the book of Proverbs. y entonces él le pidió a Dios sabiduría, que es aquí el libro de Proverbios. He went ahead and wrote Song of Songs and also the book of Ecclesiastes. Y él escribió Cantar de los Cantares, también Eclesiastés. So towards the end of King Solomon's life, Y al final de su vida, el rey Salomón, and he was on the throne for approximately 40 years, y él reinó más o menos 40 años, there was a time that he went ahead and went astray, hubo un momento en el que él se desvió un poco, and he tried pretty much anything and everything that the world had. y él probó más o menos todo lo que el mundo podía ofrecer. And I'm going to read the last chapter of the book of Ecclesiastes that he wrote. Y en el último capítulo de Eclesiastés que él escribió, He says, "Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach, when you will say,
I find no pleasure in them. What does that mean? ¿Qué significa eso? In the days of the youth, okay, that's where, some of us, like, I haven't forgotten, the days of my youth, right? And you didn't have a care in the world, right? It was just fun, and games, and, going out and being with your friends, and you had no responsibilities, no mortgage, no electric bill, no nothing, right? Yo no me he olvidado de los días de mi juventud cuando uno no tiene ninguna preocupación y todo es diversión, diversión, diversión. Y uno va y no tiene problemas en la vida. So when he says here, remembering your Creator in the days of your youth, it doesn't necessarily apply to age, but also just in the time of our lives that we're having a good time, that we have a fairly stress-free life. Y entonces acá cuando se refiere a los días de la juventud, no se refiere básicamente a un número en el calendario, pero a una época en la vida donde no teníamos preocupación. It's important to recognize the Lord whether we are up on the top of the mountain or down in the valley. Y es importante reconocer al Señor cuando estamos encima de la montaña o en el medio del valle. But he's talking about if we're at the top of the mountain, to remember our Creator. Pero también él habla acá que cuando estamos en la cima de la montaña, que nos acordemos de nuestro Creador. Why? Because in the first couple of chapters of Ecclesiastes, he says, ¿Por qué? Porque en la primera parte del libro de Eclesiastes dice, after living después de number haber of years, vivido un montón de años, that there's a time for everything. que hay un There's tiempo different para todo seasons. y hay diferentes épocas. There's a time to cry, there's a time to laugh. Hay un tiempo de reír y un tiempo de llorar. And it goes on for about 10, 12 verses. Y va por como 10 versículos. Each one is opposite of the other. Cada uno es opuesto al otro. But there's no mistake. If we're upon this earth, we're going to have different seasons in our life. Pero en esta vida vamos a tener diferentes temporadas. But it's so much it's so much harder to remember our Lord during the times of our youth. Pero es más difícil recordar When we al have Señor no cares or no worries. en nuestra época de juventud cuando no tenemos preocupaciones. And Jesus said, but in this world you will have trouble. Jesús dijo más tarde, en esta vida tendrás problemas. So if he said it, Así que si Él lo dijo, I certainly believe it. yo lo creo. So in my time of preparation for this time today, Cuando yo me estaba preparando para compartir con ustedes hoy, I thought of what a blessing it is to see the growth of our church. yo estaba pensando en la bendición que es ver el crecimiento de la iglesia. And not only in the numbers and the members, No solo en las personas y en los números, but the individual growth that I've seen with all the members pero el crecimiento individual de todos los miembros in a very short time. en un tiempo muy corto. In my Connect group, we've become fairly tight. En mi grupo de Connect nosotros nos hemos unido mucho. We've gotten to know each other, and I've developed certain friendships and people that I actually can call friends. Nosotros hemos compartido mucho y entonces yo ya puedo decir que todos los que van a mi grupo Connect son amigos míos In a short time. en un tiempo muy corto. And the level of questions has increased dramatically. Y el nivel de las preguntas creció mucho. The questions are a lot more deeper. Las preguntas que se hacen son mucho más profundas, They have a lot more weight to them. tienen mucho más peso And it's great to see, because to me that's a sign of growth. y eso es buenísimo porque me parece que es un signo de And crecimiento again, in a very, very short period of time. y en un tiempo muy corto. So the one thing that I've noticed, Así que algo que yo me di cuenta and we talked about this in our group a number of times, y lo hemos hablado en mi grupo un montón de veces, is the level of connection that you have individually with the Lord. es el nivel de conexión que todo el mundo tiene individualmente con el Señor, It comes with reading the Word of God que viene con leer la palabra de Dios and praying y orar on a daily basis. diariamente. And it's amazing
like my faith has been, strengthened and Y- encouraged Y mi fe ha sido animada y fortalecida because I know what I've experienced in my life. porque yo sé lo que he experimentado en mi vida. But it's so cool to see the changes that God um, has or people have because God is changing them from the inside out. Pero a mí me encanta ver la transformación que la gente tiene porque está buscando a Dios. Y, And again, in a very short period of time. y es 'Cause una transformación de adentro hacia afuera y es en un tiempo muy corto. a year, we started Connect Group probably late 2024. Y nosotros empezamos los grupos más o menos al final del 2024. So let me go ahead and go down some of the things that I went through the different chats Y entonces vamos a revisar algo que vimos, that the church accomplished que la or iglesia hizo participated o in. participó, and you all que participated in. ustedes todos participaron. So in January we began our second season of Connect. En enero nosotros empezamos nuestra segunda etapa de Connect. In February we celebrated Lighthouse turning 1 year old. En febrero celebramos que Lighthouse cumplió 2 años. In April En we abril. had baptism at El Farito. En abril tuvimos el bautizo en el Farito. Our first marriage conference Nuestra, was held. It was called Built to Last Marriage. nuestra primera conferencia de matrimonios, Built to Last, se hizo en febrero, en abril también. In May, Hector created the church's YouTube channel. En mayo, Héctor creó nuestro canal de YouTube. In June, we had the Faith and Family Night at the Marlins game, where about 50 people showed up. En junio fuimos a un partido de los Marlins, que más o menos como 50 personas fueron. In July, the Lord allowed Lighthouse to move to our new location here at Oak Grove Church. En julio, Dios nos permitió movernos a nuestra nueva iglesia aquí en Oak Grove Church. In August, we had the Lighthouse Kids Back to School Carnival. En agosto tuvimos un carnaval de los niños. We had another baptism, Tuvimos otro bautizo and we started the third season for Connect Groups. y empezaron los grupos Connect otra vez por una tercera temporada. In September, we painted and renovated with so many volunteers that gave their time and effort. Aquí en septiembre renovamos y pintamos la iglesia con muchos voluntarios que dieron de su tiempo y su esfuerzo. In October, Lighthouse Men's Group was formed and met for the first time. En octubre nuestro grupo de hombres fue formado y se reunieron por la primera vez. We also lost our beloved brother David. Nosotros también perdimos nuestro amado hermano David The church shared in the grief with the family, y la iglesia compartió en el luto con la familia and we came together as a family to support the Cajusos. y nos juntamos todos como familia para poder darle apoyo a la familia Cajus. In December, we had our second annual church picnic. Y en diciembre tuvimos nuestro picnic anual. Last year, closing out the year, Sunday, closing out the year, we had our first candlelight service. Y el pasado domingo nosotros tuvimos un servicio de velas para cerrar el Had año. a small skit, Tuvimos una pequeña presentación, some presents for your kids, algunos regalos para los niños. a fire pit, and chocolate. Tuvimos una fogata afuera con chocolate caliente. I've been personally impressed by the many hearts so willing to help out. Y estaba súper impresionado con todas las personas y los corazones que estaban tan dispuestos a ayudar. What amazes me is that from day one, we've had so many volunteers that we haven't even asked. Lo que me impresiona a mí es que nosotros tenemos tanta gente que dice que quiere hacer voluntarios sin nosotros haber preguntado. Everyone has pretty much participated for the greater good Todo el mundo, of the ministry. todo el mundo participa para el gran común. This church is full of people with servants' hearts. Y esta iglesia está llena de gente con corazones de And servicio. I have to recognize everyone here Y tengo que reconocer que todo el mundo acá, because it's a very special scenario. porque es algo muy especial. At the start of the year, we saw so many great things occur, and Sunday school was another one. Otra de las cosas lindas que pasó a principio de año fue la escuela dominical. In 2024, there was usually
So I teach the 6 through 12-year-olds. Yo enseño a los niños mayores She takes care of the 2 to 5-year-olds. y ella se encarga de los más chiquititos. And for the longest time, Y I por mucho tiempo had my daughter and her friend that we would go pick up. yo tenía de alumnas a mi hija y a su amiguita, que And she nosotros she recogíamos. had Emily. Bella. No, Right. Emily. Emily. Y yo tenía una alumna. Belle's daughter. And you know, it didn't take too long, but it was definitely long as a parent. You know, you feel it. Y como padre uno lo siente, pero no tomó mucho tiempo. But at the beginning of this year, this was basically a thing of the past. Pero al principio de este año ya eso no se veía ya. You know, over the last 6 months, the group that I teach has been steady at about 8 kids. En los últimos 6 meses en mi grupo tiene por lo menos 8 niños. And her group has doubled that, which is like insane. Usually between 8 and 15. I don't know how she does it. Y el grupo And de they're ella all the tiene teachers in her. y el grupo de ella tiene como 8 a 15 niños y no sé cómo lo logran. You know, I want to go ahead and take a time or a minute to thank you all for entrusting us with your children. Y quería darles las gracias por confiarnos sus niños. You know, we love teaching the Word of God to your children, Y nos encanta enseñarles la palabra de Dios a as do ellos, all the Sunday school teachers. como todos los maestros de la escuela dominical. If you're a parent, Si usted es un padre, I guarantee you God's going to reward you yo estoy seguro que Dios lo recompensará for bringing those precious souls por traer esas almas preciosas and bringing them up in the house of the Lord. y criarlas en la casa del Señor. So I just mentioned church growth, but I also experienced individual member growth in Christ, like I had mentioned already. Como ya mencioné, acabo de hacerles una sinopsis del crecimiento de la iglesia, pero también del crecimiento espiritual de los miembros. So many have given their hearts to the Lord this last 12 months. Y muchos también han entregado su vida al Señor en estos últimos 12 meses. At our Connect group, we've had 3 souls accept Christ throughout the year, En nuestro grupo de Conecta se han entregado 3 personas al Señor and countless others here on Sundays. y en los domingos también muchas otras personas acá. And these are very serious matters and are also of great rejoicing for us. Y estas cosas son de buen ánimo para nosotros. So I've ran through all the activities that we participated in and the growth individual and collectively. Y entonces ese crecimiento individual y colectivo de los que le hablé, But I really want to focus on because God is a personal God. pero la verdad yo quiero enfocarme ahora en que Dios es un Dios personal And we all must give an account to him one day. y un día nos vamos a encontrar todos delante de Él And it's not going to be a collective account. He's going to ask us directly, y no va a face to ser face. un encuentro colectivo, sino va a ser un encuentro personal. So my weight today Entonces lo que me pesa hoy is I really want to share with you going forward now que into lo que yo 2026 Lo que yo quiero compartir con ustedes es ahora entrando en el 2026, is what it says in Psalms 90 verse 12, es lo que dice en Salmo 90, verso 12, which I speak this to myself, que yo me lo digo a mí mismo. and she's great. Over the last few years, she's gone ahead and told me we must redeem the time, right? Because I get wrapped up in my job and work, and I work 6 days a week, etc. Y ella siempre me hace recuerdo de que tenemos que redimir el tiempo porque a veces a uno se le pasa porque trabaja mucho. But this is a great prayer that David made. It says, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Esta es una gran oración que hacía David, que le dice al Señor que nos enseñe a contar nuestros días para que nosotros ganemos un corazón de sabiduría. So in spite of all that may be going on around us, Y entonces, a pesar de todo lo que esté pasando alrededor de nosotros, during this busy season, en esta temporada in our ocupada personal lives, en nuestras vidas, it's important to have this at our forefront, es importante tomar en cuenta y tenerlo delante de to nosotros bring balance to our lives. para traer balance a nuestras vidas. That all these things that we run after, and please don't get me wrong, it's important
that we go ahead and take care of our families and take care of our kids and we take care of our, the household. Y no me tomen a mal, todas las cosas que nosotros hacemos son importantes y las debemos hacer, But there's got to be a balance as well. pero tiene que haber un balance también. And this prayer to teach us to number our days, understanding that we're here, but a time Y entonces esta oración que nos dice que, que Dios nos enseña a numerar nuestros días is super important. es muy importante, porque nosotros estamos aquí por un tiempo corto. So I asked myself, I said, how much have I grown this year? Y entonces yo me pregunto a mí mismo, ¿cuánto yo crecí este año? Have I grown in godly character? Yo crecí en el carácter de Dios. Have I manifested more consistently to those around me the fruits of the Spirit? Yo he podido manifestar los frutos del Espíritu a las personas que están a mi alrededor de una manera consistente. I'll have Hector put up Galatians 5:22 and 23. Yo le pedí a Héctor que por favor ponga en la pantalla Gálatas 5, el 22 al 23, Just as a reference point, what the actual fruit of the Spirit is. solo para ver de manera de Which is referencia los joy, frutos del Espíritu. Peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. It says, against such things there is no law. In other words, no one can accuse of us of anything if we are blameless, if we have this type of character. Lo que significa que nadie nos puede acusar de nada si nosotros tenemos ese tipo de carácter. That right there is our mirror. Ese ahí es nuestro espejo. And I encourage you to go ahead and underline, highlight on your Bibles Galatians 5:22, 23. Y les animo a que puedan subrayar Gálatas 5, 22 al 23. Have we shared, or have I shared my faith with those around us Otro in punto, 2025? otro punto es, yo compartí mi fe con la gente en el 2025. So I made all these notes several days ago, a couple weeks ago, So, yo hice todas estas notas hace unas cuantas semanas. and yesterday morning I wake up and I'm going through my notes section on my phone, Y esta mañana me desperté y vi en la sección de notas de mi teléfono ayer. and I said, I got about 130 notes that I've accumulated over the years. Y tengo como 130 notas que he estado acumulando I'm en sure estos that I años. don't need all of these, right? Me imagino que no necesito todo esto. So sure enough, I had passwords from my previous job, like 10 years ago, 12 years ago, whatever. It was crazy. Y obviamente cuando empecé a revisar yo tenía passwords de otro trabajo en el que ya ni Halfway, estoy. halfway written notes. Cosas que estaban escritas a la mitad. But I ran into something that I finished entering sometime in 2016. Pero me encontré con algo que yo había terminado de escribir más o menos al And it had to final do del año with my 2016. personal walk and my personal life. Y tenía que ver con mi caminar personal. I'm not going to get into total because it was several entries. Yo no voy a empezar a leerlo todo porque era un montón de... But it was cool notas. to actually go through that. Pero me encantó ver todo eso. So May 2007, I walked into a church and I actually gave my heart to the Lord completely. En mayo del 2007 yo entré a una iglesia y le di mi corazón por completo al Señor. Months after, I went and I joined the food ministry. And why is that important? Because I worked, that was Thursday mornings at 4:30 in the morning. I had to get up to ride around in a refrigerated truck to pick up food from the different Publixes that we would go ahead and give to the poor. Al año siguiente yo empecé a formar parte del ministerio de comida, que era recoger comida de los supermercados muy temprano en la mañana y luego irlos a repartir a lugares donde hay necesidad. I would have to drive to Tamarack. Well, after that, I would drive to Tamarack for a 12 o'clock start, and I wouldn't get out till 9 or 10. So basically, it worked out to like a 17-hour day for me. Y luego de terminar el ministerio de la comida, yo tenía que manejar hasta mi trabajo, que era en Tamarack, y tenía que quedarme ahí desde las 12 del día más o menos hasta las 9 de la noche, que eso hacía más o menos un día de 17 horas. And that was after a 12-hour shift on Wednesday. Y eso era justamente después de estar 12 horas en el trabajo el miércoles.
but it taught me faithfulness to the ministry, pero eso me enseñó fidelidad to the Lord. al Señor. A couple of years later, I had written that I got my first promotion, which led to my next promotion a couple of years after that, which was basically the pinnacle of my pinnacle position in my line of work. Después de un par de años me dieron una promoción y después de otro par de años me dieron otra promoción que significó que llegué al pináculo de mi carrera. In the meantime, I met the most beautiful girl in the world. In Soy between mudo. there, she said that she wasn't going to translate that. Anyway, I wrote several things all the way through 2016, and I actually lost my job. Y así estaba escribiendo cosas hasta el 2016 cuando perdí mi empleo. And in between there, I had plenty of victories, but I also had some defeats and some difficult times. Y en ese transcurso yo tuve muchas victorias, pero también tuve muchas derrotas. And it was during those difficult times, really, that I got really, really close to the Lord. Y era en el momento de las derrotas en las que yo estuve mucho más cerca del Señor. And He showed His power. Y Él me mostró su poder, He showed His mercy, me mostró su misericordia and He showed His kindness to me. y me mostró su compasión hacia mí. That's why one of the ushers who's not here told me a while back. He says, it's not really work to do what I do, and because he's very generous with his time. He's always there. Y uno de los ashes que hoy no vino, de los sugieres que no está aquí, me dijo una vez que el trabajo de él no era trabajo, porque él es una persona muy generosa. And I understood what he was saying because I get it. It's not work. It's not work for him. This is something that he does out of appreciation to what the Lord has done in his life. Todo lo que él hace, yo lo entendí que él lo hace como apreciación a todo lo que Dios hizo por él. So, if I was to read all of them, which I said I wasn't, there would be, like I said, there would be victories and there would be difficult times. But one thing that I do know and I can attest to today is that God is real. Si yo les leyera todo, como les dije antes, hay victorias y hay derrotas, pero lo que puedo yo decirles después de todo esto es que Dios es real, God is good, y Dios es bueno, and God is faithful. y Dios es fiel. We have not lived a perfect life. Nosotros no hemos vivido una vida We've perfecta. experienced difficult times. Hemos experimentado dificultad. We've experienced loss, Nosotros hemos experimentado pérdida. but God has always shown up. Pero Dios siempre se ha mostrado. And if I look back, the continuous trajectory is upward. Y si yo veo para atrás, la trayectoria siempre va a ser para arriba. And like I said, the reason why is because of the appreciation that we have for what God has done in our lives. Y eso es por el aprecio que nosotros tenemos por lo que Dios hizo en nuestras vidas. So closing out, Y entonces, para cerrar, I want to make sure that we all understand quiero que todos entiendan that this mirror is here for a reason. que este espejo está aquí por una razón. It's a tool that's been made available to Es us una herramienta que está disponible para todos nosotros, to perfect us, Para- His people. perfeccionar a su pueblo. So taking stock as well Y entonces tomar inventario también is using the mirror that is solely useful if we see and are ready to pursue Jesus, es usar este espejo si solo estamos listos para seguir a Jesús, to seek Him with our hearts, para buscarlos con nuestro corazón, our full strength, toda nuestra fuerza, to make Him our pursuit. para volverlo nuestro plan. Once we have given Him His due position Y una vez que le damos su posición as the most important pursuit of our lives, como la cosa más importante de nuestra vida, is when the gifts we spoke about earlier will be manifested. es cuando los regalos y los frutos que hemos hablado antes se van a manifestar. So otherwise, we run into manufacturing these fruits. De otra manera, nosotros vamos a correr el riesgo de tratar de hacer esos frutos. And one thing that I've seen in my walk Y algo que yo he visto en mi caminar is that always, when we're squeezed, que siempre cuando nosotros somos apretados, what we have inside is what comes out. en lo que tenemos adentro va a salir. So it's got to be real. Así que tiene que ser real.
And the only way to do that La única manera de hacerlo is to have that intimate relationship with the Lord. es tener esa relación íntima con el Señor. He uses the troubles that we spoke about, Que Dios usa esas dificultades de las que hablamos and he uses it to show us what we have inside. y Él las usa para mostrarnos lo que tenemos por dentro. And in our imperfection, Y en nuestras imperfecciones we can find mercy and encouragement podemos encontrar misericordia from him. de Because parte de that's Él. why God, being God, came Por, down and showed us his great love for us. y por eso Dios, Showed que era us Dios, his great love for us. se volvió hombre y nos vino a mostrar su amor por nosotros. He endured the worst of the worst, Él nos la pasó mal aquí being en la tierra perfect. cuando Él era perfecto. So to know him, the essence of who he is to love him. Así que conocer al Señor es amarlo. So the challenge today for us is all to take an honest inventory of our past year, Y así que el reto para nosotros hoy es tomar inventario del año, celebrate those victories, celebrar las victorias and also turn our shortcomings over to the Lord y dejarle al Señor nuestras dificultades, with the purpose of him molding our character, con el propósito de que Él pueda moldear nuestro carácter the character of Christ. y que lo vuelva en el carácter de Cristo. It's a beautiful journey, Es un viaje muy hermoso and I can't wait to see what the Lord does in 2026. y no puedo esperar a ver lo que Dios va a Amén. hacer en el 2026. Amén. Let's go ahead and pray. I'll Vamos a close cerrar. this out here in prayer. Vamos a orar. Father, we thank you, Lord, for your goodness, for your mercy, Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, for your kindness towards us. por tu compasión por nosotros. Thank you for your love. Gracias por tu amor. Thank you for reaching out throughout the different circumstances that we all find ourselves here today. Gracias por alcanzarnos en todas las circunstancias en las que nos podamos hallar el día de hoy. We thank you for this past year, for all the good things and all the things that have happened that we can't quite understand, perhaps. Te damos gracias por todas las cosas buenas que pasaron y por todas las cosas que no podemos entender. But we declare you our Lord, Pero declaramos que tú eres our Señor, God, nuestro Dios, and we put our faith in you y ponemos nuestra fe en ti, that you will show us why que nos mostrarás por qué. certain things that we may not have comprehension yet. Algunas cosas que no entendamos. We put ourselves in your mercy and your trust, Y nosotros nos ponemos bajo de tus manos de misericordia y confiamos en ti, knowing that you have nothing but good thoughts towards us, sabiendo que tienes buenos pensamientos para nosotros. nothing but a bright future for us, Nada más que un futuro bueno para nosotros. and we know and we put our trust in your character. Y ponemos nuestra confianza en tu carácter. We ask these things and we pray these things, Lord, in your Son's precious name. Oramos estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo. Amen. Amén.